পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক তা কার্যত স্বীকার করে নিলেন নরেন্দ্র মোদী। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ থাকায় ভারতে জ্বালানি সংকট হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে সোমবার সংসদে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। জ্বালানি আমদানিতে হরমুজ প্রণালীর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তার মতে, অবরুদ্ধ রাখা কিংবা পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালানো গ্রহণযোগ্য নয়। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে যাতে বাধা না দেওয়া হয় তা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলে আশ্বস্ত করেছেন। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ থাকায় এলপিজি গ্যাসের সংকট দেখা দিতে পারে বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। গ্যাসের জন্য যাতে দেশের কোনো পরিবারকে সমস্যায় পড়তে না হয় তা সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিদেশ থেকে 60% গ্যাস কেনে ভারত। দেশে এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন। देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গত 11 বছরে তেল আমদানিতে এসেছে বৈচিত্র্য। আগে 27টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করা হতো। তার সরকারের জামানায় বর্তমানে 41টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করা হয়। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। পশ্চিম এশিয়া সংঘর্ষের জেরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়রা সুরক্ষার অভাবে ভুগছেন। এ নিয়েও বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষাই তার সরকারের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে 3 লক্ষের বেশি ভারতীয় দেশে ফিরেছে। संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই বিরোধীরা দাবি তুলেছেন, সরকার কোনো রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরব হয়েছিলেন গ্যাসের সংকট নিয়ে।
অনেকে মনে করছেন নাম না করে আসলে বিরোধীদের অভিযোগেরই জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বোঝালেন সরকার সব পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত। নিউজ টাইম।